Zawufumana ke umbhedesho wemini yecawe. Ndanolani kuyaba wonke umhlaba. Konzani Yehova, nize phambi kwakhe ndibhebhela. Yazi ukuba Yehova nguThixo, yena wasenza, yena abantu bakhe ngezibuzo waluswa nguye, yena nemasangweni akhe ngikhumbula ezinhlelweni zakhe ngidumisa ulelani kuye bongani igama lakhe. Uba
Sibhale singcwele siyasiyala kwindawo ngendawo kuba masivume sixele izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu nokuba ngesingananisi sifihle ebusweni boThixo namandla wonke. Boba wethu wasezulwini, koko sibe nako ukuzixela ngenhliziyo elulamileyo nethobekileyo nelilayo nevayo, ukuze sizuze ukuxolelwa kwazo ngabo ububele bakhe netafula lakhe lingenambaliso. Ngokoko ndiyaniyala ndinithandaza nonke nina nikhoyo apha, ukuba nindipheleke ngenhliziyo engcwengileyo nelizwe elulamileyo, siyehlaleni sofefe lasezulwini niguqe amadolo. Bawo sasemazulwini, siyakuthandaza khulu abantu bakho eziphosweni zabo, sesithi ngabo ububele bakho obukhulu, sisindiswe ezintanjeni zezono esizenzileyo ngobuthakathaka bethu. Uze wenze oku kuba wasezulwini ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu nomsindisi wethu odumisekayo. Amen, amen, amen. Sivule imilomo Toma ukhawuleze uzawusindisa.
dumisani uyehova igama likaYehova malidunyiswe, igama likaYehova malidunyiswe. Inkolo yabapostoli Butao yemigama. Kola uThixo uyise usomandla umdali wezulu nomhlaba, Yesu Kristu nyana wakhe, Inkosi yethu owazalwa nguMoya Ingcwele, wazalwa yintombi uMaria, weva bunzima boKristu kaduka, Betheleheme phamezweni, wafawanga jawehlela kwelabafileyo, wabuya wavuka kwabafileyo, ngomhla wesithathu wenyukele ezulwini, uhleli ngasekungene kukaThixo, uyise usomandla, abuya kugweba abafileyo, abafileyo, ndiyakholwa kuMoya Oyingcwele, ikekekiwe nekulo lonke ilizwe, ubudlelwane nabangcwele, ukuxolela kwezono, ukuvuka komzimba ekufeni, nakubomi obunguna phakade. Amen, 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 amen. Re tswa go Modimo rara le morwa le moya o galelelang. Puso ya rona e mo lengwalong la Matthew chapter 26 verse 20 to 25. Ya re maitsiboa a nna fa dijong le barutwa ba ba 12 ba re ba ja, ya re ba ja a bua a re ammaruri ka lora ya kere mongwe wa lona o tla ntshwarisa. Ba hutsafala thata ba simolola go mmotsa mongwe le mongwe a re, Morena a ke nna? A araba a re, yo tsentseng letsogo le nna mo mogopong ke ene yo tla ntshwarisang. Fa e le Morwa Motho o tla tsamaya fela jaaka go kwadilwe ka ga gagwe, mme a tatlhego wee ya motho yo tshwarisang Morwa Motho. Go ka bo go le botoka mo go ene fa a ka bo a seka a tsawa. Judase yo mo tshwarisang a mmotsa a re, Moruti a ke nna? Ene a araba a re, o boletse jalo. Nako e re le mo go yona, nako e botlhoko, nako ya khutsafalo.
nako e re leng mo go yona nakong ya lockdown, nakong ya bolwetse jo re sa bo itseng, bolwetse ba corona jo bo tsentseng lefatshe khutsafalo, jo bo tsentseng lefatshe mo le tshogong. Fela nna le wena ke re go nakong ye bolwetse jo a re tseye re latlhele tsotlhe go morena, ke yena yo tla re tlhabanelang ka tumelo, ka dithapelo, ka tshepo. Modimo wa rona ga o se modimo yo o nang le gone go ka re latlha. Modimo wa rona ke modimo yo o kutlwela botlhoko. Modimo wa rona ke modimo yo lerato, seo se tla feta. Jaanong mo khutsafalong eo re leng mo go yona, re lebeletse tshotlakako, re lebeletse mo mora motho a tsenang ka makgotla, mo mora motho a tla bong a neelwa mo babeng, mo mora motho a tla bong a fiwa baporesiti ba bagolo le bakwadi ba bagolo, yo mongwe wa batlhanka ba gagwe e leng Judas, yo o mo rekisitseng, yo e leng ya re ga a kopana le bone bakwadi le baporesiti a re lo ntshepisa eng, lo tla nna eng. Ba mo solofetsa, ba mo solofetsa. Selo fela di ka nna masome a le mararo. A re nna ke tla lo neela ena, seo se salang ke gobane ke lo bontshe foo re tla bo re kopane kwa teng gore ke tle ke lo neela ene. Morago ga dilo tsotlhe ga a sena go nna a kopana le bone mo o neng a tšha le bone selalelo se sa bofelo, a re go teng mo go lona yo o tla ntshwarisa. Morago ga dilo tsotlhe Judase ke bao o buang a re lona bao ke dirang thulaganyo le lona le tla bona ka seo ke tla se etsang. A ba bolelela gore yo ke tla mo akang ke yena yo ke tla bong ke lo neela ena, gobane ke yena yo o ipoletseng, ke yena yo o ipoleletseng ga e le ena kgosi le morena wa Bajuda. Utlwa gore ga mo neela mo diatleng tsa ba gagwe a re, Rabi, dumela Rabi, lentswe la morena Jesu Kriste ga a bua a re, monna o batla mfa, ke eng se o se go tlisitseng mfa? Ga a na dikarabo, ga a na dipolelo tse dingwe, sela sa se salang ke gore dintira tsa gagwe di setse di mmone, o setse a mo neetse mo direng tsa gagwe. Mantswe a botlhoko a Jesu ga a bua ka nako eo ga a tsagetse mane kwa thabeng go tswa go rapela, gore nako e setse e fitlhile yo o ntshwarisang e atametse. O bua ka sone sera se, o bua ka ena monna yo la go tlhopha botshepegi e leng ena Judas. O re yo ke tla mo akang, yo ke tla mo akang. Re gopola dilo tse dintsi mo botshelong, re gopola ditsela tsa rona mo botshelong, re gopola metsamao ya rona mo botshelong, re gopola tumelo ya rona mo botshelong. Yo ke tla mo akang ke yena, gonne ke yena yo o itsiweng, ke yena morago sera se. O re yo ke tla mo akang, a re dumela Rabi, a mo aka a re yo ke yena le motshwareng, yo ke tla mo akang ke yena yo ke lo neelang yena. Ya re ga ba le mo selalelong banna ba ipabola, o mongwe a re morena a ke nna, a re ee yo tla tsenyang seatla le nna mo mogopong, yo o ntatametseng thata, yo o tla tsenyang seatla le nna mo mogopong, ke yena yo o tla
tla ntshwarisang ga kwa ga tla ene Judase a re a ke nna morena a re o boletse nnete o tla monna o ga itshole le se wa se dirang le se wa se bolelang o tla monna yo ga a katela morago o lebeletse disante o lebeletse madi a solofaditswe gore o tla newa ona a masome a mararo a di solofera a re yo ke tla mo aka go na le monna mongwe yo le ena o kilang a na le tsholofetso tsa dintle mo go ena mora motho ka sebele a re morena le ga go ka tweng ke ka ba ka go latlha le ka motlhaope bua ka monna yo kilang a re ba monateng a ba a solofaditsa morena a re ga nkitla ke be ke go latlha le ka motlhaope ka ga go kote saya le nna nka ya sa le wena morago ka nakwanyana ga bona a le mo pitlagano ga bona ba mo goga nna o kopana le e mongwe wa lelapa la Bajuda a re o le ene ke mongwe yo na tsamaya le ene a gakala thata a re ga ke mo itse motho a le bolelang ka ene a re go ntse sebakanyana ga tla e mongwe wa lesea le ena a re monna yo le ene ke o mongwe wa ba tsamaya le ena a gakala a re ka nnete ke re motho yo ga ke mo itse morago ga sebakanyana ga boa gatla yo mongwe wa manna a re utlwa le dipolelo tsa gagwe utlwa puo ya gagwe ke tshwana le yona ke mongwe ya banna ba neng ba tsamaya le ena a simolola a tlhapaola ga botlhoko a re ka nnete ke re monna yo ga ke mo itse o na ntse a molaletse a re tlare kokosolle gararo bo sa tsweng tatotse utlwa jaanong monna yo Drose o gopola mantswe a ikannang ka one ka nako yeo mokoko wa simolola golla o simolola tsena mo khutsafalong o gopola mantswe a gagwe gobane o ne a solofaditsa morena re ga nkitla ke be ke go itatola le ka motlhaope salang jaanong ditsala tsame mo nakong ya re le mo go yona le sala lo rapela gore le lona se ka la tsena molekong salang le lona mo nakong ye gore la lona e se re motlhamo la tala mo fatogela ba motsotsong wa bofelo ka motlhanka wa modimo yo tshepagalang a re ipholose le wena itokolla le rona o torelokolla go bua ya mongwe wa disenyi tseo a neng a fantswa le tsona ga a sena gona a feta ka bakgotla Pilato le ena a tlhopa matsogo a re ga ke mmone molato ga a mo neela mo go bone jaanong neelwa le disenyi tsa pele se sengwe ka letsogong la letona se sengwe ka letsogong la letshegare se sengwe sa re itokolle le rona o torelokolle se sengwe se ganega thata sa re o buelang jalo gobane mantswe a o a buang ga se mantswe a tumotho yo dumetseng kwa a fetoga monna wa modimo morwa motho ka sebele a re ka mmaaruri o tla kena le nna taba le nna mo paradaeseng mantswe ke ao tsala tsa modimo tse di rategang a e se re mo nakong ye re le mo go yona a e se re gongwe le rona ra tshwana le banna bo Judase a e se le rona ra tshwana le banna ba go tshwana le ba Petrose a e le se re gongwe le rona ra tshwana le monna o kile ka bapolwa le ena a re itokolle dumela le wena mo nakong ya jaanong gobane Jesu Kriste ke morena ebile ke mopholosi o tla nna le rona mo botlhokong o tla nna le rona mo khutsafalong eo re le mo go yona ya corona virus o tla nna le rona
nakong ya re le mo go yona ya maleo ao re le mo go yona gobane le rona re ka re bona tshwarelo ya ditshito le ditshiamololo tsa rona a di kwatlhele go tsotlhe tseo re di dirileng salang mona le saneng le rapela gore le lona e se re motlho mongwe la tsena molekong ditsala sakologa boelang ka morene na le tumelo ya nnete na le tumelo ya sebele e se re motlamo wa ranna le tumelo ya go ipeletsa a se ka ranna batho ba ba iketsisa a rena batho bao re leng ba nnete ba rona e nne lorato la rona e se ka nna lorato la go iketsisa a tumelo ya rona e nna tumelo e tlhomameng ka nnete ke lorake wa mongwe wa lona o tla ntshwarisa ka nnete ke re o mongwe wa lona o tla intato ka nnete ke re mo botlhokong le mo matshwenyegong otlhe a botshelo a re eme re tsepane a nna le wena re eme ka wa rona e nne a nnyaa wa rona e nne nnyaa a modimo wa kagiso modimo ya lerato e re mo nakong e re le mo go ena khutsafalo a ke a retolle dikelello tsa rona le megopolo ya rona e ke lebe fela ntlha e le nngwe e lebelle kwa mokgorong kwa kutla botlhoko e leng teng mantswe a rona a botlhoko a khutsafalo e tla re ga re a lebisa ko go ene ka tumelo re ke re bone tshwarelo modimo yo kutlwela botlhoko modimo wa lerato modimo wa kagiso o nne le lona lotlhe a lefatshe lotlhe le ke le bone tshwarelo a lefatshe lotlhe le ke le rolela tsotlhe ko go morena gobane ke ena yo o tla re tlhabanelang ka Jesu Kristo morena amen. Ka ke le dumedise mo leineng la rara le la morwa le la moya o boitshepo yo buang ke moruti David Bathebeng wa kereke ya African National Mission Church mo seketeng ya Ikopeleng mo Mahikeng. Mo letsatsing la gompieno re tlile go bua ka tsela ya sefapano gonne le letsatsi le legolo la papolo ya morena wa rona Jesu Kriste. Re mo matlong ka sena sebaka re bua re le mo lockdownong eo re le mo go yone ka ntlha bolwetse ba corona, mme fela mo mosong wa letsatsi le legolo le la Good Friday re tle go tsena ka tsela ya sefapano. Mo bosigong jotlhe morena wa rona o ne a ntse a seka a ba pota ka fa lekafa, mme tsela ya sefapano e mo temaneng ya ga Luka kgaolo ya 23 tema a re tseng temana ya bo 26 yone setlhogo sa yone se balega sentle se itlhalosa sa re Jesu o mo tseleng go ya Golgotha. 26 e rile ba mo isa polaong ba tshwara mongwe e bon Simone wa Kirene a tswa kwa tshimong ba mmeletsa sefapano gore a se sikare fa morago ga Jesu. Amen. Morago ga dilo tsotlhe Jesu a sena a tsamaya bosigo botlhe makgotla le makgotla, ba itse dikwalo le bagolo ba morafe ba kopana ba dumelana ka ntlha le nngwe fela gore a bolawe. Ga ba setse ba feditse gore a bolawe ba mo neela Pilato o wa itlhoboga gobane o ne a setsa mmusitse a sa mmona molato. Ba potsa
gore ke le neele mang ba re gollele Barnabas a ba gollela sesinyi se segolo se leng Barnabas ya re a sena ba gollela ene ba tsa Jesu ba tlhabaniwa ba mo apola diaparo ba mo apesa kobo e khibidu bona tlhe ba mo logela mo serwalo sa mitwa ba mo rwesa sone mo tlhogong ga ba setse ba mo rwesitse sone mo tlhogong ba tsa ba mo fa thobane le ke letlhaka leo ba mo sotlang ka lone ba ntse ba khuwa mafapele ga ene ba re dumela kgosi ya Bajuda ba tsa lone letlhakale ba mo retha tlhogo ba bula ntho mo tlhogong ya gagwe mme ba simolla ba mo kgwela mathe ba mo roga ka ba mo raga kaka ga ba setse ba feditse ka ene yaanong o ntsha katlholo eo ya gore a ye sefapanong Pilato o tsaya setilo sa gagwe seo se lefelong ga setilo sa letlapa mo go bidiwang Gabata ka Sehebera a mo atlholela ba tlhabane gore ba mo ise sefapanong ba kgetha tsela e thata e botlhoko o kwatlhe mokauleng wa ka ne di le teng ditsela tse ngaka di tsaya tse di khutshwane go ya Golgotha felong ga legata ko di tsinyi tsotlhe ne di bolaelwa teng yaanong ba ikgethela tsela fela e o e bone ba tla tsamayng ba sotlakaka morena wa rona teng ba tsaya tsela e telele tsela ya Dolorosa moretsi o rategang mokauleng wa morena modimo ke tsela e telele thata e matswakabele e yang Golgotha ke tsela e botlhoko ke tsela ya masisapelo ke tsela tota eo Jesu a na tsamaya ka yone a le mo botlhokong o se ka lebalatlhe moretsi o rategang wena mokaulengwe o rategang gore Jesu yo o na setsa lapile e ne le bosigo botlhe a sa robala a sa ikhutsa ba mo rwesa sone sefapano se se bokete se gore a tsamaye ka sone sefapano se se bokete se se mo imelang a se rwala a tsena tseleng e ba mo nang yone ya Dolorosa ga setse a le tseleng a imetswe ke sefapano se mo imetse a simolla a wala ntlha o bona mmagwe a le fale a mo lebile a utlwa pelo botlhoko ga lebela mmagwe le ena a hutsafala go bona ngwana a gagwe a sotlega wa ema ka sone morena wa tswella ka leeto o ya Golgotha ga setse a tsamaya mo tseleng gape o kopana ba mo le monna a tswa tshimong ba re Simone wa Kirene ba mo rwesa sone sefapano se ba ra thusa Jesu le ene wa se mekameka wa mo thusa mare fela Jesu ene a santse a se rwele bakaulengwe baka a le mo tseleng ye kana o ska lebala gore Jesu yo le ga le mo go sone sefapano seo o direla nna le wena o rwele matlhoko o tlonkutla sentle ke a re o rwele matlhoko otlhe le corona tota e re beileng gareng ga matlo a rona e godimo ga sefapano se e ya teng Golgotha ko ya tla tlhotlhorwang teng a tswella ka leeto ga setse a le mo leetong gape o bona basadi ba ba saleng ba tswa le ene Galalia go fitlhella a ba tshwarwa ga ba sia barutwana ko na tshwara basadi ba sala fela ba ntse ba na le ka sena sebaka ba mo dutse thoko ba mo setse morago ba tsamaya le ene go ya Golgotha nkutlwa sentle mokauleng wa ka gore tota ke basadi ba ba ne ba dumetse ke ka lebaka leo ba ne ba tsamaya o mo leetong wa tsamaya ga setse a kopana gape le mosadi keo ga mo lebella a utlwa botlhoko a bona a tshologa madi a tsaya sakatuku wa gagwe letsela le lesweu a mo phimola sefatlhego ga mo phimola sefatlhego ga salla sefatlhego sa gagwe sa morena Jesu mo letseleng le a le tsaya mme ena nna a tsamaya a gopola sefapano se a se filweng Jesu wa tsamaya o ya Golgotha o ya go swela dibe tsa rona a goroga ga sena
na wa la boraro gobane o wele makgetho a mararo mo tseleng ye a goroga Golgotha kwa tla ba polelwang teng itsentle ba kaulengwe baka gore Golgotha ke thaba ye e Jesu a boletseng ko go yone godimo ga thaba ye go sefapano se se rwele Jesu mme itse gore sefapano se se rweleng Jesu teng mo sefapano se matlhoko a rona a tla fela mo sefapano se malwetse otlhe ga mmogo le corona ye di tla fola mathata a rona mo sefapanong se a tla feta madi a tshologa ko sefapanong se mme nna le wena se re tshwanetseng go se dira ke fela go dumela gore Jesu ke morena ebile o re swetse ko sefapanong ke ka jalo o re itshwaretswe dibe ka Jesu Kriste mopholisi wa rona amen. Ndiyanibingelela bazalwane. Ilizwi lethu lokuqala siza kulifumana kwincwadi kaMvangeli uLuka chapter 23 iverse ke ngunumber 34. Lifundeka ke ngalendlela. Wathi uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Bathi ke besabelana ngeengubo zakhe benza amaqashiso. uThixo makasikelele ukufunda kwelizwi lakhe ngokude kube kunaphakade amen. KungoLwesihlanu olusithukuthezi ngaphakathi komzi waseRoma apho abantu bebethwele izandla enhloko. KungoLwesihlanu oluvisa ubuhlungu nobumnyama ngaphakathi kwalelo zwe laseRoma. uYesu phezu komnqamlezo emva kohambo lwaseVia Dolorosa lapho amandla akhe aphelele khona kunzima kuye nempahla zakhe zingasekho emzimbeni wakhe. Uviswe ubuhlungu ngabantu ebeke sondelene nabo phezu komnqamlezo. uYesu ngaphakathi kwamabhada amabini. Elinye ibhada lithi kuye, kutheni na ungasikhululi bese nawe uyazikhulula? uYesu akhange amthathele enhloko. Iliso likaYesu lingaboni kakuhle, liphuma igazi. Uthi xa ejonge phansi ubona uYohane lo anikezele ngaye ukuthi makajonge umama wakhe. uYesu usemnqamlezweni uYesu ungaphakathi kwalamabhada, kunjalo nje neliso lakhe lingasaboni kakuhle. Igazi liphuma kwelo liso lingaboniyo. Ubona uYohane sihlobo zenkosi yami ejonge phansi. uYesu uthi phezu komnqamlezo uthetha amazwi abuhlungu, uthi bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Ngelo xesha akamkhumbuzi noLazaro ukuba wamvusa ekufeni, akabakhumbuzi oZakewu abafumana insindiso ngesimanga sakhe. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. uYesu unikezana ngoxolo. Ndikhumbula ngenye imini
xa ethuma abafundi bakhe ubathumela kwimizi yabantu abakhulu uthi ze xa nifika kuloo ndawo nithi uxolo lwenkosi malube ngani. uYesu ebengumntu oxolo, uYesu ebethanda abantu, uthetha nabafundi bakhe ngelinye lamalanga kade bembuza ukuthi xa sithandaza sithini, uthi ze nithi bawethu osemazulwini malingcwaliswe igama lakho. Inibethe xa ifika kule ndawo yokubana usixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abasonayo thina. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Sihlobo zenkosi yami, simbona uYesu ejinga emnqamlezweni emthini ohlazo, ujonge phansi ubona abafazi baseYerusalem, uthi bafazi baseJerusalem seningandilileli, zilileleni nina kunye nabantwana benu kuba imbandezelo ziyeza emva kwenu. Bafazi baseYerusalem, uthi xa ethetha uYesu kulabafazi baseYerusalem uthi kumthi wamanzi kazikoba njani kowomileyo, utsho kwabo bafazi. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Sidinga uxolo, sidinga uba sixolelane, sidinga ukuthi senze izinto ngendlela efanelekileyo. Oluxolo siyazi ukuba lunzima, kodwa xa ufuna ukuphila impilo emnandi xolela khona ukuze nawe uzoxolela. Bawo uYesu uyazilibala yena kubuhlungu akubo. Zihlobo zenkosi yami, ujonge aba bantu abamenzwa izinto ezimbi, bambethile, bamthifela ngamathe, bambetha nasemva 39 strokes. Kodwa noba kunjalo uthetha uxolo, uthi bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Ndifuna ukuthi ke kuwe mntana sekhaya ukhona umntu oke wakuphatha kakubi 12 to 15 years ago, kodwa namanje usengakamxoleli khona ukuze uphile kamnandi, uqhubekele phambili ngempilo yakho. Muxolele namhlanje, sishumayela uxolo. Nayo inkosi yethu imile phezulu emthini wohlazo ithetha ngoxolo, ithi baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Thixo uyasithanda ngoba isilethele uYesu Kristu apha emhlabeni ezoshumayela uxolo. uYesu Kristu xa evangela nabafundi bakhe uthetha ngoxolo. Ayikho into enye ebeke yenza uYesu ebeke thetha ngoxolo. Namhlanje ekugqibeleni bantakwethu ejinge emnqamlezweni uthetha ngaloxolo. Masixoleleni nathi bantakwethu, uzomva umuntu ehamba noThixo ehamba inkonzo kodwa selethethe amazwi abuhlungu athi over my dead body angeke ndimxolele laa mntu ngoba wandenza into embi. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Ingathi uThixo uxolo anipha amandla ze nixolele bantakwethu noba kunzima kuwe, kodwa umxolele umntana kokwenu xa mhlambe kwenze izinto ezimbi ngoKristu Jesu. Amen. Njengomfundisi wase-African National Mission Church ngaphansi kwesisekedi yaseFosforus, ndiphethe amazwi encwadini kaLuka, oLuka 23, kanti ivesi yona ivesi ngeka-43 ezizawuthi namhlanje ekuseni sihambe ngawo
ukubheka ethi eYerusalema. Lapha-ke uJesu Kristu usemnqamlezweni, useGolgotha, apho ephanyekwe khona nezelelesi ezimbini. Ithi incwadi xa ndiyifundayo, incwadi kaLuka 23 ivesi ilapha ku-43, wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uza kuba nami eparadisi. uJesu uthetha la mazwi kuso iselelesi, uthi ndiqinisile ndithi kuwe, namuhla uza kuba nami eparadisi. La mazwi uwathetha uYesu eba yisithembiso sokuba iselelesi esasimhawukela simbona esiphambanweni, sambuza samcela sathi, Nkosi uzube nami. Sasingazi iselelesi ukuthi ngalolu suku uJesu Kristu uzaba separadisi. Yingakho sacela ukuthi uzube nami Jesu, ngoba sona sasingazi iselelesi ukuthi sibhekaphi nxa umphefumulo uphuma. Kodwa Jesu Kristu wasazi ukuba iselelesi kuzathi ngalolu suku nxa ebheka eparadisi uzawuhamba nomphefumulo weselelesi ahambe naso. Yingakho asipromisa namhlanje uJesu Kristu athi namuhla uzakuba nami eparadisi. Amen. Iselelesi besingazi sona ukuthi sithetha ngantoni, besingazi sona ukuthi masibuza uJesu simcela ukuthi uzube nami, sasingazi ukuthi uJesu uyaphi, sasingazi ukuthi uJesu ubhekephi. Kodwa uJesu ngoba wayesazi ukuthi yena ubheke eparadisi, wathi uselelesi, namuhla uzakuba nami eparadisi. Iselelesi kwakungumuntu owayenza izinto, ngoba kunezinto esizenzayo singazi ukuthi ngelinye ilanga kulezi zinto esizenzayo siyothi nxa sihamba bese sihlangana noJesu. Iselelesi zasingazi ukuthi isigwebo saso siyoba sesiphambanweni kanye noJesu Kristu. Zazimbili izelelesi. Bese sinye iselelesi samgxeka uJesu, sathi uma uyindodana kaNkulunkulu zikhulule uzehlise, ngoba wena uthi uNkulunkulu omkhonzayo unamandla okwenza izinto. Kodwa lesi sinye iselelesi sakhuza lomunye sathi, lo esinaye akanacala, mina nawe siyazi ukuthi sinamacala, sifanele ukuba kule ndawo esikuyo namanje. Lo Jesu Kristu akanacala. Sase siyacela sona sithi, Nkosi uzube nami namuhla la uyakhona. Sasingazi iselelesi ukuthi sibhekaphi nakanye noJesu Kristu. Kodwa uJesu ngoba wayesazi ukuthi uzawuhlangana esiphambanweni nezelelesi ezimbini, esinye saxolelwa izono nalo mzuzu. Nawe mntana kababa ungaxolelwa izono zakho namanje xa uzivuma izono njengeselelesi, uthi Nkosi uzube nami embusweni wakho. uJesu Kristu uza kuxolela izono zakho. Nangamazwi aphuma emntwini owayeselelesi, kodwa mangibheka lo muntu wayindoda enamava, wayeyindoda elungileyo ngaphandle kobulelesi owayebenza enziwa nguSathane. Kodwa enhlizweni yakhe wayengumuntu oneqiniso, wayengumuntu oqotho. Yingakho wacela uJesu Kristu ukuthi abe naye eparadise. Jesu Kristu uthi namuhla, it's a promise. Nawe uzawupromisa uJesu Kristu nxa uguqa ngedolo ucela ukuthethelelwa izono, uJesu Kristu uzathi kuwe, namuhla uzakuba nami eparadise. Asibambeni indlela bazalwane, uJesu Kristu asithembisa yona. Athi ngelinye lamalanga ngisahamba ngibheka ekhaya ezibeni,
ngiyokulungiselela indawo la kuzathi mangikhona uzube khona nami. Kodwa lokho kwenzeka kuphela uma uhamba emgceni la uJesu wayehamba khona. Awunawuhamba ngenye indlela uthi uJesu Kristu ngiyathela la ngiyathele khona ukuze isiphambano sakho singabi namandla. Nangamazi kuseni nje mzalwane wami, uzawusa kuyiphasika la uJesu Kristu ezobethelela isiphambanweni eGolgotha. Amazwi ayisithembiso akhulula mina nawe, athi la mazwi uJesu Kristu nxa iselele sisimcela akabheki izono zaso, akabuzi ukuthi sifunani esiphambanweni, akabuzi amacala waso, kodwa uthi nxa esibheka abheke inhliziyo yaso, asibone ukuthembeka kwaso, abone amaphutho waso, abone izinto besizenza, abone ukuthi leselelesi nanoma sasisibi kangakanani, kodwa enhliziyweni yaso sasinomhawu, sasiyazi ukuthi sona senze icala elikhulu lokuba kule ndawo. Kodwa uJesu Kristu yena akenzanga lutho. Ingakho uJesu Kristu uma esibheka, ngoba uJesu Kristu uma ebheka wena, ebheka mina, akabheki uso, kodwa ubheka phakathi enhliziyweni. Ubheka phakathi enhliziyweni. The man asked Jesus Christ to remember him when he comes as king. He was not talking about paradise, because he did not know nothing about paradise, where he was going when he dies. But because Jesus Christ had forgiven him his sins, he knew that he was taking him to heaven with him. uJesu besazi ukuthi leselelesi uhamba naso ubheka ekhaya ezulwini. Ingakho asipromisa iparadise, iselelesi ebesingazi ngeparadise. Kwakungumuntu wayeziphilela eyakhe impilo, wayengazi ukuthi ikhona iparadise, wayengazi ukuthi ikhona iparadise. Namhlanje uJesu umthembisa iparadise, into bekengayazi, asaphila. Nakuwe ngelinye lamalanga kuyoba njalo. uJesu Kristu nxa ebheka inhliziyo yakho, abone isimo somphefumulo wakho, abone ukuthi wena ungumuntu onjani, abese uJesu Kristu uthethelela izono zakho ngawo lo mzuzu, ngaso leso sikhathi usesehlungwini esiphambanweni, ubethelelwe esiphambanweni, lehla igazi, umzimba wakho ubuhlungu, ushayiwe. Kodwa uJesu Kristu akanokubheka konke lokho, uzawubheka inhliziyo yakho abese uthethelela amacala wakho. Masikhumbule bazalwane ukuthi uJesu kungani wayesesiphambanweni. Kwakungumsebenzi wakhe ukuthi abe sesiphambanweni. Kwakuyisithembiso asithembisa sona ukuthi uzaba sesiphambanweni abese uthethelela izono zethu. Thethelelwe ke namhla, makuthi ngalomzuzu nangalesikhathi ungaphinde futhi uwone. Amen. Ngiyabonga ukubeka kangako ngegameni lamandla lomsindisi wethu uYesu Kristu kuze kube naphakade. Amen. Ngumfundisi uBhokolo uJK Mahlangu weseketheni laseKwaGofontein. Ilizwe emnikeze lona ilizwi lesithathu emazwini ayisikhombisa lapho uJesu Kristu ephanyekiwe. Ithi lona wathi ebona onina, wabese uyakhuluma wathi, mama bheka na indodana yakho. Wabese yaphenduka bheka ngakulinye ihlangothi, wabona umfundi uSimeyoni waseKurene, wathi bheka unyoko. Leli lizwi likhumbula ngothando. Omabili masingawahlanganisa akhuluma ngokusobala
akhuluma ngothando. Uthando langaphakathi kuwe. Nakuye lesi sikhathi uJesu Kristu athi, "Mama, bheka nangunyoko, nayo indodana yakho." Lokho kwakukuhle kakhulu, kwakumkhombisa ukuthi uthando. Nalela likhuluma kumfundi wakhe uSimoni. Amazwi uma siwahlanganisa akhuluma ngothando, asihlanganisa kunye nathi. Khumbula-ke endaweni lapho esiphambaneni babakhona nabomama besililo. Kwakukhona uMaria Magdalena, kwakukhona uMaria umka Cleophas, kwakukhona aboSalome, bonke abomama besililo. Kubuhlungu, kubukumbi leso sikhathi leso. Bona bebecula bathi bonani nalo sisi, bonani lo sisi. Abanye bacula izingoma ezibuhlungu bathi naligqirha elinguYesu Kristu ozosisiza. Nathi-ke silapho nje, nathi masibe khona esiphambaneni sibone ukuthi kwenzekani. Khumbula uSimoni wasuka naye endaweni yasekhanda, wehla naye wamthosa isiphambano noJesu Kristu ekhona kanye noMaria ekhona. Kubuhlungu bethwalisana lesi siphambano bayakhona eGolgotha. Khumbula mhlobo wami, uma uzwa leli lizwi ukuthi kwakugcwele uthando noma kwakunzima kuJesu Kristu, ngoba yena uSimoni wayathola isiprofito esikaMaria atsho kuhle ethi inkemba iyawudabula umphefumulo wami bese kuhlanjulula konke izono zethu zenhliziyweni zethu zawuhlanjulula. Lapho kwakubuhlungu indlela emangasayo. Khumbula-ke futhi ukuthi ngaleso sikhathi uJesu Kristu makabethela naye uSathane wayekhonyana duzane ehamba noJudas Iscariot lo owamthengisayo. Khumbula noma imododa abaleka kwasala enye indoda enguSimoni, yona yahlala naye. Kungakho lithi iBhayibheli kwakumfundi wakhe amthanda kakhulu, wasala kodwa amakhosikazi emaningi ekhala ecula izingoma, bonani nalo sisi, bonani nalo sisi. uSathane wayengayithandi lento eyenzakalayo, ngoba uJesu wayesehlula isiphambano, ehlulela thina ukuba thina singabi nasono njengoba kwakwenzakala endaweni yase-Edeni. uSathane wamhlula uEva kanye no-Adamu, wabehlula ngenyoka, wabehlula nalapho ayezama ukumhlula uJesu Kristu, kodwa uJesu Kristu wabegagarama. Leli gama lithi gagarama lithi ukuthi awuwi, uyavuka ngamandla. Abanye-ke ngesuthu mhlawumbe bayatsho bathi Kisinandla, abanye-ke mhlawumbe bathi Lion of Judah. Wayenamandla ngendlela emangasaba, wayilwa lempi elwela thina ukuba thina singaze sithole isono, ngoba uma ngabe lesesikhathi uAdamu ebethola isono kwadoleka isithelo sokufa, abantu bafa, nathi safa ngaleyo ndlela. Yadlula ngololu hlobo lawo, ngoba uSimoni lona lesi siprofeta asithola watsho kuMaria wathi le ndoda engiyibusisako kanye nawo Maria izakuwa kodwa izavuka ngelinye ilanga. Yahlala njalo kwagqoseka embhalweni kaJohana chapter 3 verse 16 yathi kona uNkulunkulu walithanda leli lizwe kangaka waziwanikela ngendodana yakhe eyodwa ezele yodwa, ukuba yilona lo okhola izwi lakhe angabhubhi kodwa abe nokuphila phakade. Hlobo zami, kwakukuhle kakhulu ngoba thina sesihlanjululiwe. Nawe thanda ukuba sesiphambaneni ukuze nawe izono zakho zihlambuluke, ube ngomunye nawe othandwayo, ube ngomunye osindayo. Hlala esiphambaneni. Leli lizwi likhuluma ngothando. Uthando lubalulekile empilweni zethu. Uma unothando, nathi masibe nothando mu-Afrika, sihlale kanye naye, kuba sibe umuntu omunye naye. Okwesibili, sibe nokuphila okunaphakade, sibe nokuthula omunye nomunye, sibe nokubuyisana omunye nomunye, sihlale sibe munye. Bheka izihlobo ziyahlukana ngokuba uthando asekho. Abanye bafunda ukubuyisana, omunye abhethe uthi mina ngamane ngiyife uze ngaze ngikhulumisane nodadewethu noma nomfowethu, kodwa yinye into zihlanganisa leyezwakala ezibelini zikaMaria. Kwaba nothando. Nxa indodana imbheka ithi mame, bheka indodana yakho, ajike futhi abheka athi kumfundi wakhe, bheka unyoko. Lokho kwakukuhle kakhulu ngoba wakakheka kakhulu
uthando. Nathi singama-Afrika asibe nothando komunye nabunye. Yona into esonqoba ngayo emhlabeni ukuba nathi sibe nothando. Ake sihambeke manje siye-ke ngibuza umbuzo ngithi wena ukuphi ngalesikhathi kanhliziyo yakho nangomzimba wakho nangomphefumulo wakho nangengqondo yakho. Iba sesiphambanweni nawe ngomunye ozwayizwi uphenduke ube nothando. Ngafrika ngathi siyahlukana masihlangane simuze upresident sizwe ngaye singathatheli iziqumo ngoba uthando lolu alisela sihlukanisana kunjalo kodwa sifane noMaria ukuba yena wahlala esiphambanweni wayezwa ubuhlungu kwaba sezivilini zakhe enhlizweni kanti nasezinsweni zakhe kunye noSimeon waseKurene bakuzwa ubuhlungu ngoba babe nothando. Nathi masibe nothando hlala nawe esiphambanweni mhlawumbe umhlobo wakho hlala esiphambanweni ulizwe leli lizwe sibe nothando. Uthando luyakusakha egameni lenkosi Yesu Kristu. Ilotshise leadership yama-Afrika, ilotshise ama-Afrika mazombe navaleleke ezindlini zawo ngenxa yesimo esiqalane naso esakhe sabona nangumprofetu u-Isaiah athi asihlaleni silindele ulaka likaZimu lidlule. Ngingumfundisi uMahlangu eMpumalanga, ngithandazana abazalwane endaweni yakwamhlanga. Isemazwini alikhomba la uJesu awakhuluma esiphambanweni. uJesu lo ungubani into yokuthoma ngiba ungiphekelele uvume nami nangithi uJesu lo ufana nami nawe wayenemizwa. uJesu lo wayeyipendulo ezimeni zonke ngendlela yokuba la kwakufanele khona aphakame khona wayephakama kuzwakala. Sikhumbula unyana nakangena etempeleni efumana abantu bethengiselana izimvu namajuba nayo yonke into batshitshiselana nangemali. Azange kube mnandi ngoba wakhumbula ukuthi indawo itempeli kuyindawo enjani. Intempeli ilapho worshipwa khona, itempeli kulapho abantu bathulula khona, ilapho abantu bahlangana nozima abamkhonzayo. Siyakhumbula nangelinye ilanga uma babemenye emtshadweni eGalile kunguye nonina kunye nabafundi bakhe bama-guest of honor. Zenzeka izinto emtshadweni, yaphela iwayini kwaphela umnandi ngoba uJesu eyisolution wenza wayaleza okokubana empotweni ezinkulu ezinzima ezazikhona zakhiwe ngamatshe mazizaliswe ngamanzi. Benza njalo abapheki bempoto. Emveni kwalokho waphakamisa isandla wazibusisa amanzi aphenduka iwayini. Sabona nanoma babehlaba inyuka esiphambanweni akuhamba noSimon waseKurene lapho kwabonakala edisibezwa siphambano. Uthi naye embona emhawukela uthi wena Simoni ukuze lesi siphambano singadisibesi ngibawe ugadange lapha engigadange khona. Sisezweni lesihlanu lona elithi emva kwalokho uJesu esele asazi okwakonke kuphethekile nokuzaliseka komxholo wakhuluma nakamazwi wathi ngomile. Sifanele sizibuze kulesi simo esiqalane naso uba uJesu lo wayomeleni, wayomele usizi nobunzima esiqalane nabo balasisifo esiyaluzisa inaha yonke. Wakusibona isizwe siyaluza, uJesu waholela ngalamazwi wathi ngomile. Wayomele mina nawe, wayomele ukuthi mina nawe silunge, wayomele ukuthi mina nawe sibonakale siphilile. Nasi sifo esiyaluzisa umhlaba wonke. Siyababona abodokotela nabagulayo bakhwele imfly ziya ngamakoro ngoba lesi sifo asilapheki, ngoba lesi sifo asina pengu. Abantu bavaleleke ezindlini nabodokotela
abaphethwe ngiso bavaleleke ezindlini. Yilapho sibona khona ukuthi lesi sifo sifuna i-attention yakaJesu. Kufuneka simbize, kufuneka siholele igama lakhe, sithi konke abodokotela bakuzamile, kusele wena Jesu ukuthi uzibonakalise njengoba wakwazidlulisa ebunzimeni esadlula kibo. Ithemba lethu lisesekhona ukuthi wena unguJesu ongabhalelwako, zonke izimo zingezakho. Siyakhumbula namhla uDavide ehlula uGoliathi ngamandla akho, wabonakala angasiyedwa, wabonakala anogobo, ngoba uma wayeqalane noGoliathi uthi ngiza kuwe ngezwi likaJesu. uGoliathi wayephethe inkemba, kwakuyindoda esabekayo ephezulu. Abafundi belizwi bathi wabelethwa anjalo, wakhula anjalo, asihwaga esabeka. Kodwa uDavide waba namandla wokuqalana naye ngoba wayengasiyedwa, wayekhamba nogobo likaJesu. Nathi uma namhlanje singanamathela, singabonakala sidlulile kulobo bunzima. Ngiyathokoza. bama-Afrika ngelihle igama lomsindisi womkhulu Yesu Kristu. Umfundisi uColini Madumo lo ome phambi kwenu eze kunipha ilizwi lesihlanu elitholakala kwincwadi yakaMateyu, nguMateyu chapter 27 ivesi 46, elifundeka ngalendlela ke incwadi yesiXhosa. Kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli, lama sabakathani, oko kukuthi, Thixo wam, undishiyelani na? Amen. Nkosi ngathi ngasikelela ukufunda kwelizwi layo ngokunaphakade. Zihlobo zam ezithandekayo, ilizwi esilifumanayo lesihlanu encwadini yakaMateyu 27 verse 46 elalithethwa nguYesu Kristu esemnqamlezweni, zihlobo zam ezithandekayo, elithi Eli, Eli, lama sabakathani, lithi Thixo wam, undishiyelani na? Ilizwi elibuhlungu, zihlobo zam ezithandwa yinkosi, ewathi uYesu makathi uyaqwalasela kubuhlungu wayekubo, ebunzimeni wayekubo, wabona embona uThixo engekho, zihlobo zam ezithandekayo, ngomfanekiso ngqondweni ofika kum. Ndiyacinga into yokubana uThixo uthe makambheka wakhathazeka embona ubuhlungu akubo, hlobo zam ezithandekayo. Ndiyacinga into yokubana futhi uThixo uthe makambheka ngoba uYesu Kristu sekayokubethelelwa esiphambaneni nje, ubethelelwa izono zethu, hlobo zam ezithandekayo. Endiqonda into yokubana uthe makambona wabona isono sodwa ekunyana wakhe, hlobo zam ezithandekayo. Wabonakala uNkulunkulu engenaso isibindi sokumjonga ngoba enukiselwa sisono ewayesithwele ngaleso sikhathi leso. Ithi le ncwadi mawuhla babonakala behlekisa ngaye, hlobo zam ezithandwa yinkosi, besuleka uba nengqondo, hlobo zam ezithandwayo, besola ukuhlakanipha, besola ukudlala, hlobo zam ezithandekayo. Babona behlekisa ngaye, bathi hleze mhlambi ubizwa Eli, uthi omunye kubo uthatha ivinika, into siyaziba iyababa, hlobo zam ezithandekayo. Bafuna ukumsaza yona ngelo xesha bagcwele ukudlala, abakayiqondi lento, abakawuqondi lo msebenzi unyana womntu aze ngawo, hlobo zam ezithandekayo. Ithi le ncwadi mangihlanayo ndiyifunda, ithe makagqiba ukutsho wabonakala ingcwele yengcwele ikrazuka ngoba yayihlulwe ngendwangu, hlobo zam ezithandekayo. Yabonakala ikrazuka suka phezulu uyoma phansi, hlobo zam ezithandekayo. Into ethetha into yokubana kwabonakala usuka,
hlobo zami ezithandekayo wakubonakala ebususa lokho wabonakala efela isono sethu hlobo zami ezithandekayo sabonakala sibahle phambi kobuso bukaThixo ithi le ncwadi mangihlanayo hlobo zami ezithandekayo ithemba kagqibotsho lamazwi uthiwa umhlaba wabonakala unyakaza hlobo zami ezithandekayo into ethetha into yokubana kwakusenzeka isimanga nangelo xesha kodwa babehleli behlekisa ngaye besithi ufuna ivinika mntaka baba iyafika nakuwe lemini hlobo zami ezithandekayo umboni baloThixo awumva hlobo zami ezithandekayo ngelo xesha isono sikugubungele usathane ukugubungele ubonakala ulahlekelwa i-direction hlobo zami ezithandekayo akhe sibuyeni simazi uNkulunkulu usuku okomzuzwana ngoba kayifuni into embi hlobo zami ezithandekayo eli lamasabakathani Thixo wami ungishela ntoni na hlobo zami ezithandekayo ngathi ngiyaweva lamazwi okubana yephuma emntwini okhathazekileyo ukuthi nasekugqibeleni bengecinga into okubana uThixo uzabe ekhona kodwa kuyabonakala into okubana uThixo wathi uyivumile hlobo zami ezithandekayo makayithwale inkosi yami lo Thixo Yesu esimthandazayo namhlanje esinebango oyindlela neqiniso singena ngaye namhlanje ngoba yena wadabula ingcwele yengcwele namhlanje siyakhona ubonana noThixo hlobo zami ezithandekayo isingathi inkosi ingasikelela ukushumayela kwilizwi layo Sisemazwini e-Good Friday yaka 2020 uYesu usesiphambanweni kusemazwini akuyo i-Good Friday kunumber 6 emazweni ayisikhombisa apho amazwi atholakala kuYohane 19 verse 30. Kumfundisi usithole kwenkonzo African National Mission Church. Sila uYesu esesiphambanweni. Yesu wathi esesiphambaneni kwaba nendishi egcwele uvinika khona baxhoma ilula isponge sigcwele uvinika othwini behisoni balisa emlonyeni wakhe ukuba wathinte khona aphuze amazwi ke athi kuwo kwathi ukuba uYesu awamukele uvinika kwathi kufeziwe wakibisa ikhanda lakhe wafa ma indodana yomuntu ithi kufeziwe yayithi kufeziwe imisebenzi kaNkulunkulu amthumeyo makathi kufeziwe kuzinhlungu zonke ewayezithola emzimbeni wakhe ngalesikhathi eboshwa ekhuphuka nesiphambano uYesu Kristu wathola lobo bunzima kuwo wonke abantu abangazange babe seduze kwakhe nabaseduze kwakhe bamela kude. Lawa mazwi asuka ey'ncwadini ezindala lapho uYesu Kristu babekhuluma kuyeza lungisani indlela yakhe yeza lo nami engiyasaba ba mangibophe izicathulo zakhe. Ithi-ke indodana yomuntu yathwala ma isesiphambanweni yathwala izono zethu
yabethatha ubuhlungu bethu, yalinyazwa ngenxa yezimpambeko zethu, yaxhotshozwa ngobubi bethu, nangemivimbo yakhe tholakala ukuba siyosindiswa nathi. Yathotywa kodwa ayivulanga umlomo wayo, njengemvu ethule phambi kumgundi wayo, njengewundlu eliyiswa ebuhlatsheni. Siya khumbula incwadi kaMateyu 28:20, uYesu Kristu ekhuluma nabafundi bakhe, ekhuluma ngendaba yakhe yokuba Yesu Kristu ekhuluma ngendaba yakhe yokuba uyakubethelwa esiphambanweni ngenxa yezono zethu. Kodwa ngelanga lesithathu uyovuka kwabafileyo, avuke esiphambanweni. Lapho uYesu Kristu siyamthanda, lapho efundisa khona abafundi bakhe, ngazo zonke izindlela. Kodwa ke uma eseya esiphambanweni, abakhulu nabadala, abapristi nabafundi bakhe azange babe naye. Wathi noma esesiphambanweni ebetshela ukuba indodana yomuntu iza kuba sesiphambanweni, kodwa ngelanga lesithathu iyakuvuka kwabafileyo. Mbuzo omkhulu uthi, uYesu Kristu noma ayesebenza ngokuzimisela kithi thina abantwana baka-Israyeli, kodwa zange sibe naye eduzane ukuba ukufeni kwakhe sibe naye. Mbuzo uthi, ungakushintsha kanjani ukufa ukuze ungangeni emalingweni? Kunzima ke ukuba ushintshe khona ungakuthathela ukufa. Indodana yomuntu ibonakala namhlanje isesiphambanweni, ifela izono zami nawo wonke umuntu osemhlabeni. Kala amazwi masimbonge uYesu Kristu ukuba usesiphambanweni kalamhlanje, fele izono zethu. Konke asenzele kona fanele simbonge. Sibonge ke nolusha lethu oluthe lasinika isikhathi sokuba noma izinto singalungi ngezifo esikhona kulonyaka ka-2020 Good Friday, benze imizamo yokuba noma ukubi sivalele ezindlini, kodwa abafundisi khona into esingayenza, singakwazi ukuba sithathe sikude simbonge uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Ngoba ngemithandazo yethu nangokukholwa kwethu kukhona abagulayo abafisayo ukuba ngalesikhathi se-Good Friday bayawuthola imithandazo, kuthi lapho kubuhlungu khona babuyele emuva baphilile.
amazwi ke ami engifana ngawo uYesu osesiphambanweni ma esesiphambanweni wathi ba awuphuze uwayini wagebisa ikhanda lakhe wafa. Ngalawa mazwi siyambonga uThixo kusukela manje okungapheliyo kwesu Kristu Nkosi yethu zamani naphakade. Amen. Afrika la dumedisa ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang le ha ile tlasa maemo a sa tlwaelehang a mehlolo re kopanang le yona lefatsheng, empa le ha re arohane empa ka dipelo le ka moya re kopane. Rata jwalo ka tlwaelo le setso sa ba dumelang ho Jesu Kriste ke kene lentsweng la ho qetela e leng la bosupa hanghang le re fumanang molaetseng o molemo. Ke nyala ya Luka mohalaledi kgaolo ke ya 23, dimana ke ya 46 e balehang tjena. Jesu hobane a meketse ka lentswe le leholo a re, Ntate, ke nela moya wa ka matsohong a hao. Itse hobane a rialo a nnehela moya. Rata ho kena lentsweng lena la bosupa ke le sheba ka bonngwe jwalo ka Jesu Kriste a ile a mmeketsa ka lentswe le leholo, motho ya fetileng dithupeng, a fetileng makotofeng a banna, motho ya leng a kgannwa ka tsela e senang botho, mme ba leng ba mo kganna ba thabile ba lebelletse hore Jesu Kriste mohlomong hoba Satane o na lebelletse hore a ska a shwa lefu la sefapano, hoba Jesu Kriste o na tla etsa Satane a lahlehelwe ke tsohle tsa seo a neng e le sona. Mme Jesu Kriste a mmeketsa lentswe le re a mmeketsa ka lentswe le leholo, mme tsela yana hlokofaditswe ka yona empa o mmeketsa ka lentswe le leholo le nang le boitshepo, hoba o ne a rongwe ke Morena Modimo, mme a pheuwe ka tlasa manyeloi, mme a tla e le motho empa a phetha tsohle tseo a na di rongwe, a tshepahala Modimong. Jesu Kriste enwa ke yena o mmeketsa ka lentswe le leholo. Bao ba neng ba mo etsa sena ba ne ba thabile, ba nahanne hore Jesu Kriste wa fokola, a nthike tlholo, hoba ke yena o se rupa haya nakong ya ho qetela, o a mmeketsa ka lentswe le tiileng le leholo ka hara lefifi le ne le aparetse lefatshe, lesira se le kgauwile, a re ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Mme a nehela moya, mme ke sesupo sa Modimo ya sa fetoheng, ya tshepahalang, seo a na tshepisi hore peo ya hao e tla goba hloho ya nowa. Ke peo ya motho, hoba le sefate sa mo strata ke se senyane empa e ba sefate se seholo ha se kenywa ke motho ya tla re lokolla, e leng Jesu Kriste, mora wa Modimo ya iketseng botho ho Maria. Ke eo jwale wa fihla, moya wa hae o amohelwa ke Morena Modimo le mehe ya rona mohlang re tshelang Jordan ya rona lefatsheng lena e tshwanela ho amoheleha, hoba ka tumelo re ditho tsa mmele ona o Jesu Kriste le hloho ya yona ha rona fela ke hore re tune maqebeng ana. Jesu Kriste ke ona a tla re phedisa, a tla re tsamaisa leeto lena la bobedi leo Jordan ya rona re tla itshela ka lefu, hoba re amohelehe, meya ya rona e amohelehe ho Modimo bophelong bo tlang. Ke hore re dule maqebeng a Jesu Kriste, hoba o a phedisa, o a fodisa, o
wa imolla o lokolla ba ditoronkong ha o phela o na le Jesu Kriste o motho ya phelang a hamella pele le ha difefo di le teng le ha mafili a na re kakata ho na le le leng le tlosang batho lefatsheng ha re phele ka tshoha ho ba ho Jesu Kriste ha o na le moya ona wa Jesu Kriste o dumela ho yena hobane mulawaya modimo wa o amohela a re shwela sefapanong a re lefella debe tsa rona ra amoheleha ho morena modimo enwa ha o le ho yena o keke wa tswa bobile ha bole bong hobane o na le wena ke ka ho morena Dafida Pesalemeng bukeng ya pele ya dipesaleme Pesalemeng ya 16 ho tloha ka temana ya 20 a re ke beha tsohle ho Jehova ka mehla hobane a keke a tlohella moya wa ka lebitleng ngalong ya bafu a keke a o tlohella hoba ke modimo yona ya phedisang ya re entseng e o itseng leetong la pele a nna tsamaya a hlahisa Jesu Kriste ka ditshwantsho ha lokolla bana ba Israele e khapeta a ba tsamaisa le liru ho thwe bana ba Israele moapostola Paulus ha bua o ne a ba nwesa metsi ya nnete a bophelo a moya e leng Jesu Kriste a ba tshedisa lewatle le lefubedu morena modimo a tshepile Jesu Kriste ho ba re ya ho yena ka yona ho ba lesela le hauile jwale ra ikenela ha o sa kenelwa ke motho ka hara sehalalelo re ya ho modimo ka Jesu Kriste enwa ya re shwetseng eo moya wa hae o la amohelwa ke modimo ho ba a phethile tsa hae mme re tla hlola lefatshe le ha re lo Jesu Kriste ho ba ka yena ho yena ha mmoho le yena ke mo le rona ne ya rona e kekeng ya tlo e tla dula isina maswebe isa sosobana isina matheba ho ba re dumela ho yena ho ba ho amohele ha hae ke ha o re bulela ho re jwale ra kena ka re a dula le modimo ona re ya ho yena ka lebitso la mora hae morena rena Jesu Kriste ye e leng khanya ha o bala buka tshenulo e ileng modimo a re ha khanya e be teng mme ka mora mo a etsa tsohle a ba etsa le letsatsi le dinaledi le dikgwedi e leng khanya e nyane more Jesu Kriste enwa modimo wa mokrisa ho ga tlo hlolela meleko ka yena re amohele modimo hore e re bofelong ba lefatshe ba modimo lerato o lakatsa ha re ka la finyella le hodimong bohle re ska ya diheleng mme ka Jesu Kriste ona re tla finyella re seje sefate sa bophelo se ileng sa nkwa ke motho ha fela lentswe la hae e ba lona le dula ka rona le a rona re lahla motho wa kgale eo Satane a kenang ka yena ka hobane motho wa kgale o hlotse Adama Satane a kena ka yena mme ka Jesu Kriste wa botsa modimo motjha peo e ntjha ya kena ka rona in an incorruptible seed hauna Satane ha khoni ho iketella se ho salang ho setse le rona ho ba lesela le gauile lesira le hauile moya wa Jesu Kriste o amohelehile peo yena e wa ijetseng ka ho amohela ha moya hae le hodimong ke yona peo e bitswang motho ya motjha moapostola Petrus o re jwalo mme motho wa mona ya motjha ke yena peo yena e re tlamehang ho e fepa ka lentswe la modimo ho thulebesi la lentswe la modimo le ya hodisa le ya ntjhafatsa le ya hlwekisa le ya hlasimulla le ya fodisa le re kgantshetsa tsela le re bontsha mo re tlameha ho ya teng re ke re phele botho hoba Jesu Kriste moya wa hae o amohelehile yaba ke yena letsibolo la batho ba dumelang modimo ona ya sa boneng eo a re tshepisitseng hore ke ra dula le letsatsi le sa re kgantsetse le ka mohla le Maria re tla dula ntsa le teng ke hore fela sehlale ngebele le ka Jesu Kriste ka lebitso la ntate le la moya wa Allah ke a leboha maAfrika amen. Malapa uBishopi uDJ Ndawo yokusamaraza amazwi asikhombisa
lapho ilizwi lokuthoma kumazwi asikhombisa athe afundwa ngabantu abatsha. Kuthiwa uJesu wathi ngesikhathi sokugcina bamthatha bamjamisa endaweni lapha zagwetshwa khona. Uthi nakajame kuleyo ndawo bathatha namadoda amabili, amadoda egedi izelelesi. Kulamadoda amabili enye ijanyiswa ngesihlanzeni sokudla, enye ijanyiswa ngehlanzeni sesinxele. Sithi isiqubuthu sabantu besijame kuleyo ndawo, lamadoda amabili akachaphululwe. uJesu yena ufanele aragwa achingiswe encamlezweni. Uthi uJesu nakezwa lamazwi okubanyana ilelesi ziyachachulula, yena uyokubethelwa emnqamlezweni. Uthi baba baxolele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Ilizwi lesibili lona likhulunywa ngalendlela. Sase sithi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. Kutsho enye yalamadoda azizelelesi, Jesu ngikhumbule uma sewufike embusweni wakho. Lesi selelesi sikhuluma lamazwi ngombanyana sibona ukuthi uJesu uyathathwa usiwe esiphambaneni kodwa engenalo iqala. Ivesi lesithathu likhulunywa ngalendlela. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mama, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. uJesu nakakhuluma lamazwi uwakhulunyiswa ukuthi phakathi kwendodana nonina bekukhona ukungahlangani ngaphasi kwendlu yokukhona. Uthi engakakhambi, mama, nasi indodana yakho, ndodana nangu unyoko. Ilizwi lesine lona lifuneka ngalendlela. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphethiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile kwakubekwe khona isitsha sigcwele uvinika, balisa emlonyeni wakhe. Abantu ebekade bakuleyo ndawo anabathatha ivinika bayisa emlonyeni wakhe, bebangakaqondi ukuba uJesu umele yini. uJesu bekomele mina nawe ukuba siphenduke. Kungaleyo ndlela athi ngomile, bona bathatha ivinika balisa emlonyeni wakhe. Ivesi lesihlanu likufundeka ngalendlela. Kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi lama sabakthani. Kulapho uJesu akhuluma lamazwi esithi Eloi, Eloi lama sabakthani. Okungukuthi uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wami, ungishiyelani na? uJesu nakakhuluma amazwi okushiywa
bekagadi ebona kokubanyana phakathi kosizi analo okanye noNkulunkulu sewuyamshiya. Kungaleyo ndlela akhuluma lamazwi esithi Eloi Eloi lama sabakathana, Nkulunkulu wami ngishiyelani na. Lithi ivesi lesithandathu lona kwathi ukuba uJesu ewamukele uVinika wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Lapho uJesu nakakhuluma lamazwi kulapho bese labone khona konke kokubanyana kuphethekile. Uthi yena egcine napho uthi kufeziwe konke ekufanele kwenziwe, wagebisa ikhanda wafa. Ilizwi lesikhomba lifundeka ngalendlela. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa, kwaba lilizwi lokugcina. Abaneke ekade bakhona kuleyo ndawo basala bamangele kokubanyana kuthethwe umuntu ongenaqala, utshintswe emnqamlezweni, kwasala abanamaqala. Mhlambe phakathi kwalabo abaseleko bekukhona nababulali mjeje, kodwa bachiya kuleyo ndawo. Sithokoze ubeka kangako, siyawathandazela lamazwi asikhombisa athe afundwa ngabantu abatsha. uNkulunkulu onamandla wonke, mnikazi wezinto zonke, siyakuthokoza Nkosi elungileko kumazwi wakho othe wanikela abantu abatsha okubanyana bafunde amazwi asikhombisa. Sithokoza umsa wakho nothando lakho, ungathi ungahlala nabo baqinise ngaso sonke isikhathi. Sikuthandazile Nkosi, la singafikanga khona masifikele nguwe egameni elihle, egameni lomfelo wethu onguKristu Jesu, kuze kube naphakade. Amen. Yesu